Hi guys, my name is Ririn Indri Wahyuni. I'm from University of Mandalika Mataram. My student number is 222-910 I'm from class A, semester 5, from English Educational Department. And in this video, I will do practice interpreting to my final test. And then I use consecutive method. Consecutive method is a process interpreting when the interpreting waiting the original speaker finish the speech. And then in this video I choose video from YouTube. Is by Najwa Shihab and the title is Di Mata Perempuan Najwa Shihab di Antara Keraguan dan Pertaruhan. In English, in Woman's Eyes, Najwa Shihab Between Dumb and Bending. Let's start. Mata perempuan melihat lalu merenungi dunia dengan cara berbeda. Woman's eyes see then muse the world with a different way. Pandangan itu terbentuk dari lingkungan. The perspective is shaped by environment. Rintangan demi rintangan yang hadir di depan mata. Obstacle after obstacle is come in our life. Termasuk rintangan yang kadang muncul dari diri sendiri. Include the obstacle by ourselves. Yang takut akan kegagalan, tapi juga was-was akan keberhasilan. Fear of failure but worry it can be success. Ingin cemerlang, tapi takut berlebihan. Wanna be brilliant but over afraid. Punya ambisi, tapi khawatir jadi celaan. Has the ambition but worry it can be a judgment or critics. Tentu setiap perempuan pun akhirnya punya perjalanannya sendiri. Of course, every woman at the end has their own journey. Namun kita tahu, masing-masing perjalanan menghasilkan kisah. But we are know every journey is a production story. Ikannya bisa jadi cara untuk saling menguatkan. With the share is a way to support the other. Mengintip kisah perempuan lain membekali kita untuk mengarungi kisah masing-masing. With the looking other woman's story can help we to explore the own story. Belajar dari keragaman persoalan yang mungkin dihadapi. Learning by a personal diversity on my encounter. Kalut yang mesti dirasakan dan tantangan yang terbukti pernah bisa ditaklukkan. Chaotic was be feel and the challenge as a fact ever do. Bila kisah lain bisa memenangkannya, maka kisahmu layak memperjuangkannya. If the other story can be won, so your story is worth it to fight. Saya Najwa Shihab, saya pendiri narasi. I'm Najwa Shihab, I'm a narrative appointer. Ini saya usia 16 tahun. This is me was 16 years old. Saya waktu itu pernah menjadi pelajar asing di Amerika. Saya ikut program pertukaran pelajar. Dan ini adalah saya di tengah teman-teman saya dari beragam latar belakang negara. Ada yang dari Jamaika, ini dari Belgia, dan ini orang Amerika. Jadi banyak memori yang muncul ketika melihat foto ini. I was a foreign student. I was follow the exchange student in America. And this is me in the middle, my friends from a different background country. They are from Jamaica,
Belgium, and America. Jadi banyak memori yang muncul ketika melihat foto ini. So is a lot of memory becoming when see the photo. Saya belajar banyak sekali selama setahun saya tinggal dan hidup di negeri asing. Bukan hanya belajar bahasa asing begitu, bahasa Inggris, tapi juga saya belajar bagaimana rasanya jadi minoritas, bagaimana rasanya menjadi berbeda. When I stay 1 year in America, I study a lot, not just study about language like English, but learn how to feel a minority, how to feel a different. Berbagai hal saya lakukan supaya saya bisa merasa diterima di tempat itu. Tapi itu semuanya berharga. Jadi kalau yang saya mau bilang sama Najwa di usia 16 tahun, hang in there. Apa yang kita dapatkan waktu itu, kita pakai sampai sekarang. Anything I'll do to feel can accept in that place, but if I want to say to Najwa Shihab when 16 years old hanging there, what we got on that time we use until now. Sekarang. Sebagai jurnalis waktu itu tidak kenal kata tidak dapat. Jadi belum boleh balik ke kantor kalau belum dapat berita. As a journalist, in that time, don't know the word cannot. Belum boleh selesai pekerjaan kalau belum dapat konfirmasi. Is cannot back to office if don't get a news. Is cannot finish the job if not yet the confirmation. Harus kejar sampai dapat. Jadi Have to got it. saya merasa mendapatkan kesempatan untuk membuktikan daya tahan banting dan kegigihan itu lewat proses menjadi jurnalis. So I feel I got the opportunity to show resilient and persistent when a process to become a journalist. Yang kedua, kita tuh diajarkan jangan sok tahu tapi cari tahu. And the second things we are taught pretend like no, but to figure out. Jangan mencari pembenaran tapi cari kebenaran. Don't seek a convention, but seek a truth. Jangan pernah menyampaikan sesuatu kalau kita belum yakin itu sudah terkonfirmasi. Don't be say anything if we not sure that was a confirmation. Jadi itu juga saya pegang sampai sekarang. Kalau belum yakin faktanya, jangan ngomong. That's I was hold until now. If you don't sure that the fact, don't say. Kalau sudah tahu faktanya, ucapkan itu dengan lantang. If you was know the fact, say aloud. Be brave, but don't be stupid. Be brave, but don't be stupid. Itu yang saya dapat. That was I get it. Lelah pasti, nggak mungkin manusia nggak lelah. Tired, of course, is impossible to human not. Berhenti melangkah, rasanya tidak. Stop moving, I feel not. Merasa terlalu jauh juga tidak. Feel too far, but also not. Tetapi setiap orang perlu jeda. Setiap fase dalam kehidupan itu selalu ada jeda. But everyone need a rest. Every place in life, there are a pause.
Bukan untuk berhenti, tapi untuk merefleksi. Not to stop, but to reflection. Dan saya juga pernah mengambil jeda itu ketika saya berhenti dari perusahaan pertama saya, dan jeda itu betul-betul saya pakai untuk memperkuat diri, menambah energi, dan jadilah narasi. The pause I had take it when I decide to quit for the first job, and the rest I used to really change myself, adding the energy and becoming a narration. Ketika saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saya selama 17 tahun, karir yang saya bina betul-betul, yang saya rintis dari saya sejak lulus kuliah sampai ketika itu 17 tahun, ada rasa khawatir, ada rasa keraguan apakah akan bisa berhasil, apakah kalau nanti narasi tidak berhasil, artinya saya menyia-nyiakan investasi dan pengalaman yang sudah saya pupuk sedemikian lama. When I decide to quit for my first job, since 7 years I start it from after I graduate a college since 17 years ago. That's I feel worried. How if the narration can be success, can be work? It means I waste my experience and investment that I built up, that I cultivated as a long time. Tapi saya ingat saya pernah baca. But I was reading. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpinya nggak cukup besar. If your dream don't make you scared, it means your dream is not big enough. Dan saya juga ingat Sultan Syahril pernah bilang. Then I remember Sultan Syahril said, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Life doesn't stick, never be won. Titik terendah dalam hidup saya ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Namia. The lower point in my life is when I lost my daughter. Her name is Namia. Saya hanya sempat memeluk Namia itu 5 menit setelah ia lahir selama 4 jam. I only have time 4 minutes to hug her after she born from 4 hours. Hanya tidak pernah ada momen dalam hidup saya tidak memikirkan Namia. I feel never moment in my life without thinking about her, thinking about Namia. Karena saya percaya dan saya tahu sekali dalam hati, setiap ibu ketika tahu dirinya hamil itu sudah jatuh cinta pada anaknya. Because I know every mother in the world, when she knows she was pregnant, she was fall in love with the children. Jadi kalau ditanya momen terberat adalah ketika saya kehilangan cinta saya. So if have asked about harder in my life is when I lost my love. Okay guys, thank you for watching my video. I see ya.